Hello guys! Ayan, magluto naman tayo ngayon ng atay. Atay guys. Ayan. Sheep liver. Ayan guys. So, now lagyan natin ng asin. Asin guys. And black pepper. Yan natin guys. Ayan, kailangan madami. Ayan. Haluin natin. Ayan guys. Lagyan natin ng konting tomato paste. Ayan. Huwag madami. Ayan. Oo. Ayan guys. Hello, sis. Okay. Ayan. Lagyan natin. And lagyan natin ng green pepper, red, and yellow pepper. Ayan. Ayan guys. Para ma-mix lahat yan. Ayan. So, now, ihalo natin ng mabuti. Ganyan lang. At magiging okay yan. Maging masarap ang ating sheep liver. Ayan guys. Ayan na siya. So, now, lalagyan natin guys ng lemon juice. Lemon juice yan guys. Ayan. Ayan na siya. And hayaan natin na kumulo. Ayan. Kukulo-kulo na yan at maluto na. At ayan, magulo. Lalagyan natin guys ng pomegranate molasses. Ayan. Meron na siyang pomegranate molasses. Ayan. Ayan na guys. Ang ating ayan. So yummy.